أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں روز کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام بنانے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح قرآن پاک تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دینا، کیونکہ الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور پڑھنے کے بعد یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر رکھ دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہینوں مہینوں بھی قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک چاہے ہم تھوڑا سا پڑھیں، اگر ٹائم نہیں مل پاتا تو نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم ہم تھوڑا سا پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 5۔ یہ ہمارا سبق آ گیا تختی نمبر 5 تنوین، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 5 تنوین، ٹھیک ہے۔ پھر کل ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 4 حرکات، تختی نمبر 3 بھی حرکات ہے، تختی نمبر 4 بھی حرکات ہے، لیکن تختی نمبر 4 میں آپ کو حرف بتائے گئے ہیں، ہم آواز حرف بتائے گئے ہیں کہ حرف تو ہم آواز ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اسی طرح آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 5 تنوین، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کا ہم تھوڑا سا تعارف بیان کر لیں کہ تنوین کیا ہے، کس چیز کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اسی لیے تنوین کی آواز نون ساکن میں کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں اپنا۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ دیکھیں یہ تو لگ رہا ہے ہم غنّے کی طرح، نون ساکن کی طرح اس کی آواز مل رہی ہے۔ آگے جب آپ نون ساکن کے قاعدے پڑھیں گے، نون ساکن کی تختی پڑھیں گے، تو آپ جب اس کے حرف پڑھیں گے تو آپ کو آواز محسوس ہوگی کہ تنوین کی اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی نکل رہی ہے۔ تن تن تن، قو دو زبر تن، قو دو زیر تن، قو دو پیش تن، قن قن قن۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن۔ زو دو زبر زن، زو دو زیر زن، زو دو پیش زن، زن زن زن۔ ضاد دو زبر گن، ضاد دو زیر زن، ضاد دو پیش دن، ون دن دن۔ سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن۔ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔
देखा व्यूअर्स आप लोगों ने, हमने इस तख्ती को किस तरह पढ़ा। हर हर वर्ड की आवाज अलग निकाली, ता की अलग, क की अलग, ठीक है। ये मिलती जुलती आवाज तो है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होता है। सीन की अलग निकाली, जा की अलग निकाली, दौद की अलग निकाली, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हर वर्ड जो तख्ती नंबर 1 में खींचा उसको यहाँ भी खींचेंगे, ठीक है। तनवीन को हम नहीं खींचते, तनवीन को नहीं खींचते, ठीक है। लेकिन हमने जो वर्ड खींचे थे, जो खींचेंगे, दौद है, सीन है, स्वाद है, काफ है, इनको खींचेंगे। एक बात मैं आपको और बताती चलूं कि अगर आपको सबक पढ़ने में कोई भी मुश्किलात पेश आती है या कोई भी मसला होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उससे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कुरान पाक मुझसे पढ़ना चाहें, अलग से टाइम लेना चाहें, तो उसके लिए भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर राब्ता कर सकते हैं। दूसरा, हमने तकरीब पढ़ी हिज्जों से, ठीक है। अब ये तकरीब पढ़ेंगे हम आगे रवा से, ताकि आपको हिज्जो भी पढ़ना आए और रवा भी पढ़ना आए। उन, पिन, उन, हन, हिन, हुन, हन, हिन, हुन, अन, इन, उन, अन, इन, उन, ठीक है। ये अल्फाज आप देखें कि अन में अलग फर्क महसूस होगा और अन में अलग पढ़ा जाएगा, तो इसमें हमेशा फर्क रखिएगा। अन और अन एक साथ नहीं करें, अन, अन, ठीक है। दन, दिन, दुन, फन, फिन, फुन, गन, गिन, गुन, बन, बिन, बुन, मन, मिन, मुन, वन, विन, वुन, फन, फिन, फुन, लन, लिन, लुन, नन, निन, नुन, रन, रिन, रुन, जन, जिन, जुन, शन, शिन, शुन, यन, yin, युन, ठीक है। हमने तख्ती नंबर 5 को कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर सबक, कोई सबक आपसे मिस ना हो, हर सबक आप तक पहुँचता रहे। आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोग कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं उनको मालूमात हो। और अगर आपके ज़रिए से वो कुरान पाक पढ़ेंगे, कायदा अच्छा पढ़ेंगे, तो आपके लिए सदकाए जारिया होगा। आज हमने पढ़ा तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। हमने आपको हिज्जो भी पढ़ाई, रवा भी पढ़ाई, बताया कि तनवीन को नहीं खींचते, ठीक है। आगे हमारा सबक आएगा तख्ती नंबर 6। तख्ती नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा हुर्फ को मिलाकर, थोड़ा सा हार्ड होगा, इसलिए हम इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह आपको पढ़ा पाएं, ताकि आपको याद भी हो पाए। एक बार फिर कहूंगी, सबक के मुतालिक कोई भी बात करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर अलग से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो भी रब्ता कर सकते हैं। चलिए आज के हम अपने मखरज याद करते हैं। कल हम मखरज याद किया था, त, दल, को, सरल, गो। आज हम याद करेंगे ज, सीन, सौद, ठीक है। सौद, ज, सीन किसी भी तरह पढ़ सकते हैं। जबान की नोक और दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से ये अल्फाज अदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा फा, ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे के होंठ के तल हिस्से से फा। जब आप फा पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि दांत हमारे कहाँ लग रहे हैं,
ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे के होंठ के अंदरूनी हिस्से से अदा होता है। ये हमारा आ गया आज के दो मखरज। ठीक है, आज हम अपना सबक रिपीट कर लेते हैं। तो मुस्तालिया कितने हैं? तो मुस्तालिया 7 हैं। क़ा, स्वाद, दौत, क़ा, ज़ाफ़, ग़ैन, क़ाफ़। होठों से कौन से हुर्फ अदा होते हैं? होठों से 4 हुर्फ अदा होते हैं, बा, फा, मीम, वाव। सीटी किन अल्फाज किन हुर्फ में निकलती है? सीटी निकलती है 3 हुर्फ में, जा, सीन, क़ाद। उसके बाद है तक्की नंबर 2 होते हैं मुरक्काबात। मुरक्काबात की पहचान क्या है? 2 से ज्यादा हुर्फ को मिला के मुरक्काबात बनता है। ठीक है, अलग अलग जुमलों को मुरक्काबात कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा तक्की नंबर 3 हरकत। जबर से पेश को हरकत कहते हैं। जबर ऊपर, जेर नीचे, पेश ऊपर मुड़ा हुआ होता है। हरकत को बगल खींचे बगल झटका दिए मारूफ करते हैं। तक्की नंबर 4 भी हरकत है। तक्की नंबर 5 है तनवीन। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे तक्की नंबर 6। उम्मीद करती हूँ सबक आप घर पे रिपीट करते होंगे। जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। अपना सबक भी रिपीट करें, अपना पिछला भी रिपीट करें ताकि आपका कायदा बेहतर से बेहतर होता जाए। आज हमारा सबक तक्की नंबर 6 इख्तिताम पर पहुंचा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी तक्की नंबर 6 के साथ। तक्की नंबर 5 हमने आज मुकम्मल किया, हमने अपना मखरज मुकम्मल किया। तो आइए दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें बेहतर से बेहतर कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दे, कुरान पाक पढ़कर उसको याद रखने की और आगे पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन बिजाय नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।